Unit 8, bahan, or in English we call as materials. Aplikasi sifat bahan. Applications of properties of materials. Knowledge of the properties of material is important in designing an object. Pengetahuan kamu tentang sifat bahan adalah sangat penting ketika mereka ataupun mencipta sesuatu objek. Using a suitable type of material, we ensure proper functioning of the created object. So, in this lesson, we will learn about how to build the toy car. Kita akan belajar bagaimana nak membuat kereta mainan dengan menggunakan bahan yang sesuai, sifat bahan yang sesuai. First, identifying the problem. Okay, so when we look at a beautiful or awesome toy car, we want to build our own, or we want to invent our own toy car. But how? Okay, yang pertama mengenal pasti masalah. Okay, bila lihat sebuah kereta mainan yang cantik, kita terasa ingin buat sendiri. Tapi bagaimana? Secondly, generating idea. Okay, for example, I would like to suggest that we use recycled materials. We can use our knowledge of the properties of materials. Okay, yang kedua, kita menjana idea. Bagaimana nak dapat idea nak buat kereta mainan tu. This contoh, mencadangkan kita guna bahan kita semula ataupun mencadangkan kita gunakan pengetahuan kita tentang sifat bahan. Third, sketching the idea. Okay, yang ketiga kita membuat lakaran idea. Okay, lukislah macam mana bentuk dia. Okay. Fourth, preparing the apparatus and materials. So these are the apparatus and materials that we need. Okay, you can look at the picture. Okay, we need popsicle sticks, straw, skewer, bottle caps, and also battery. And we will use rubber bands to make the car move since rubber band is elastic. Jadinya yang keempat, perlulah kita menyediakan alat dan bahan. Jadi inilah alat dan bahan yang kita perlukan. Pistol gam, penutup botol, cucuk sate, penjedut minuman, batang aiskrim dan juga bateri. Dan kita juga gunakan getah untuk menggerakkan kereta ini kerana sifatnya yang kenyal. And fifth, building the toy car. Alright. Yang kelima, membina kereta mainan. A. Stick the popsicle sticks and straw together using hot glue. Kita lekatkan batang aiskrim dengan straw dengan menggunakan pistol perekat panas. Glue gun. Okay. B. Insert a skewer into the straw and fasten the bottle caps to be the tires.
Kita masukkan lidi ataupun pencucuk sate tadi ke dalam straw dan pasangkan penutup botol sebagai roda. Seterusnya, and then stick one battery to one of the popsicle sticks to act as a weight that will stabilize the toy car. Kita lekatkan satu bateri pada salah satu batang aiskrim sebagai pemberat untuk menstabilkan kereta mainan. Kemudian, D. Fix the rubber band to the skewer and turn it until it is tight. Then release the toy car on the floor. Pasangkan gelang getah pada lidi dan putarkannya sehingga ketat. Kemudian, lepaskan kereta mainan di atas lantai. That's all for now. Don't forget to subscribe to my channel.